اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پیئر آف ورڈز کے بارے میں۔ پیئر کہتے ہیں جوڑی کو اور ورڈز کا مطلب ہے الفاظ۔ تو پیئر آف ورڈز ایسے دو الفاظ کی جوڑی ہوتی ہے جو کہ سننے میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی ان کی آوازیں سملر ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن ان کے سپیلنگ اور معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر BEAR بیئر اور BARE بیئر۔ ان آوازوں کے ملنے کی وجہ سے اکثر کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ کس جگہ پر کون سا لفظ استعمال کرنا صحیح ہوگا۔ تو ان الفاظ کو ہم ان کے معنی اور جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ BEAR بیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسیپٹ اور ٹالریٹ، یعنی کہ کسی چیز کو ماننا یا پھر برداشت کرنا۔ اس کے لیے اردو میں جھیلنا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سینٹینس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ I cannot bear the noise۔ I cannot یعنی میں نہیں کر سکتی، bear برداشت یا جھیلنا، the noise شور۔ I cannot bear the noise یعنی میں شور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور BARE bear کا مطلب ہوتا ہے not covered۔ جو چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی اس کو bear کہتے ہیں۔ He was running on the road with bare feet۔ He was running on the road یعنی کہ وہ سڑک پر بھاگ رہا تھا with bare feet ننگے پیروں کے ساتھ۔ He was running on the road with bare feet وہ ننگے پیروں کے ساتھ روڈ پر بھاگ رہا تھا۔ اگلا لفظ ہے FAIR fair۔ fair جس کا مطلب ہے رائٹ اور ریزنیبل، یعنی کہ صحیح، منصفانہ یا پھر جائز رویے کو فیئر کہا جاتا ہے۔ A teacher must be fair with his students۔ A teacher must be fair یعنی کہ استاد کو انصاف پسند یا پھر جائز رویہ رکھنا چاہیے with his students۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں شاگردوں کو۔ A teacher must be fair with his students یعنی کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھنا چاہیے۔ اور FARE fair کا مطلب ہوتا ہے the money that you pay for a journey یعنی کہ سفر کرنے کا جو آپ کرایہ دیتے ہیں کسی سواری کا، وہ فیئر کہلاتا ہے۔ سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ He could not afford the railway fare۔ He could not afford یعنی کہ وہ نہیں دے سکتا تھا the railway fare ریل گاڑی کا کرایہ۔ He could not afford the railway fare یعنی کہ وہ ریل گاڑی کا کرایہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا یا پھر وہ کرایہ دینے کے قابل نہیں تھا۔ اگلا لفظ ہے ٹیل۔ TAIL ٹیل۔ اور ٹیل کہتے ہیں پارٹ آف این اینیملس باڈی، کسی جانور کی دم کو ٹیل کہا جاتا ہے۔ سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ Rabbits have long ears and short tails۔ Rabbits have long ears یعنی کہ خرگوشوں کے کان لمبے ہوتے ہیں and short tails اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ Rabbits have long ears and short tails خرگوشوں کے کان لمبے جبکہ دم چھوٹی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے TALE مل کر بناتے ہیں ٹیل، اور ٹیل کا مطلب ہوتا ہے a story ایک کہانی۔ سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ The children loved listening to fairy tales۔ The children loved یعنی کہ بچے سننا پسند کرتے ہیں to fairy tales یعنی کہ پریوں کی کہانیوں کو۔ The children love listening to fairy tales بچے پریوں کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں۔
अगला पेड़ है FLOOR, फ्लोर, जिसका मतलब होता है द फ्लैट सरफेस ऑन विच यू वॉक, यानी कि फर्श को फ्लोर कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। द चिल्ड्रन सैट ऑन द फ्लोर। द चिल्ड्रन सैट यानी कि बच्चे बैठे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। द चिल्ड्रन सैट ऑन द फ्लोर, बच्चे फर्श पर बैठे। और फ्लोर के साथ दूसरा लफ्ज़ है फ्लावर, FLOUR, फ्लावर। और फ्लावर कहते हैं पाउडर मेड फ्रॉम ग्रेन, यानी कि जो आटा होता है पाउडर की फॉर्म में, गंदम, चने, मकई या फिर किसी चीज़ को भी जब पाउडर की फॉर्म में उसका आटा बना दिया जाता है तो उसको फ्लावर कहते हैं, फ्लावर। She made some cookies with sugar, flour and butter. She made some cookies यानी कि उसने कुछ cookies यानी बिस्किट बनाए with sugar, चीनी के साथ, flour, आटा या मैदा, and butter और मक्खन। She made some cookies with sugar, flour and butter. उसने कुछ चीनी, मैदे और मक्खन के साथ कुकीज़ बनाई। BIRTH, birth। और birth का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, जो हमारी पैदाइश होती है, उसको birth कहा जाता है। She was very happy on the birth of her son. She was very happy यानी वो बहुत खुश थी on the birth of her son, उसके बेटे की पैदाइश पर। She was very happy on the birth of her son. वो अपने बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश थी। और इसी तरह से BERTH होता है birth, जिसका मतलब होता है a bed in a boat, train, etc. किसी कश्ती या फिर ट्रेन वगैरह में मुसाफिरों के आराम करने के लिए जो बेड सा लगा होता है उसको berth कहते हैं। The passenger was sleeping on the berth. The passenger was sleeping यानी कि मुसाफिर सो रहा था on the berth, berth पर। The passenger was sleeping on the berth. मुसाफिर berth पर सो रहा था। अगला लफ्ज़ है PRINCIPAL, principal, principal। प्रिंसिपल का मतलब होता है द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ स्कूल। स्कूल का जो सदर होता है, ऐसा शख्स जो किसी स्कूल का निज़ाम चलाता है और उसके मातहत सब टीचर्स वगैरह काम करते हैं, उस शख्स को स्कूल का प्रिंसिपल कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। आवर प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग स्पीच। आवर प्रिंसिपल मेड यानी हमारे प्रिंसिपल ने की a long speech, एक लंबी तकरीर। Our principal made a long speech. हमारे प्रिंसिपल ने एक लंबी तकरीर की। और प्रिंसिपल के साथ ही जो लफ्ज़ पेयर बनाता है वो है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है अ बेसिक आइडिया और रूल, जो अहम असूल या फिर कोई कानून होता है जिसके मुताबिक काम किया जाता है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल्स। यू मस्ट एक्ट यानी कि आप लाजमी अमल करें अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल्स, अपने असूलों के मुताबिक। यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल्स, आप अपने असूलों के मुताबिक अमल करें। तो यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हो गई। इस वीडियो में हमने जाना कि कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो कि सुनने में मिलते जुलते लगते हैं और उनकी वजह से कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, लेकिन उन अल्फाज की स्पेलिंग और मानी जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और इसीलिए हमने इन अल्फाज को उनके मानी और जुमलों की मदद से समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।